वो बोलना कि हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या अटैक हुआ था और थोड़ा फोटो लेना है। इधर अटैक हुआ, इधर तो अटैक नहीं हुआ। हुआ है। श्योर। ये जगह का नाम बताना। प्रवर्तक इस्कन मंदिर। हाँ, एक बार जस्ट आसना, एक बार अटैक वाली बात কোথায় হ্যাঁ কোথায় গেছেন? ও তো উপরে গেছে, আসবে একটু পরে। বলেন যে দিল্লি থেকে একজন সাংবাদিক আসছেন, বলতে হবে। আচ্ছা বসেন। एक बार कंफर्म कर लेंगे अटैक वाली बात। আমাদের সাম্প্রতিক দেশে যে ঘটনাগুলো ঘটে গিয়েছে, আমাদের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস উনি কিন্তু ভারতীয় সাংবাদিকদেরকে এই দেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তো আমি আজকে সারাদিন একজন সাংবাদিকের সাথে থাকবো। উনি হচ্ছে দিল্লি থেকে এসেছেন, ভারতের একজন সিনিয়র সাংবাদিক। তো আজকে কি কি ঘটে বন্ধুরা সাথেই থাকুন, আমরা আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব এবং হচ্ছে ভারতীয় সাংবাদিকদের ওদের আসলে মন মানসিকতায় কোনো ধরনের চেঞ্জ হয়েছে কিনা, অথবা হচ্ছে ওনারা কি কি করেন, আমরা আজকে আপনাদের সেগুলো দেখানোর চেষ্টা করব। সাথেই থাকুন, দেখতে থাকুন। প্রথমে আমরা গিয়েছিলাম চট্টগ্রামের পাথরঘাটা মেথরপট্টি, যেখানে আসলে আমাদের অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম আলিফ হত্যা হয়েছিল, সেখানে আমরা গিয়েছিলাম। लड़का बच्चे को लेकर आता होता कि हम लोग नौकरी चाकरी नहीं करेंगे। जब नौकरी चाकरी नहीं करेंगे, हम लोग का बाल बच्चा का मान कर ले जाओ, हम लोग का नौकरी चाकरी से भी दे तो हम लोग का इधर में जो सीट बने हम लोग का बॉडी सब मार जाएगा, सब बाल बच्चा लोग लेके मर नहीं देखेगा ना। ये तू देख रहा तो किसका बच्चा नहीं है, सबको तू बच्चा बाहर बाहर जवान जवान बहनी बिटिया लोग लेकर बाहर रह के रहे तो किसका घर में खाए। जब बता किसका घर में नौकरी चाकरी है जो हवाएगा बैठ। সেখানে আসলে বেশ কিছু লোকজন হচ্ছে ভারতীয় সাংবাদিক দেখে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন এবং হচ্ছে ওনারা টোটাল বিষয়গুলো একটু আসলে বর্ণনা করার চেষ্টা করছিলেন। उस दिन के बारे में आप आपने जिज्ञेस करो। अबाउट दैट डे व्हाट हैपेंड दैट डे व्हाट वाज द सिचुएशन फ्रॉम द मॉर्निंग। আপনাকে বলছে যে ওই দিন আসলে মানে সকাল থেকে আসলে কেমন সিচুয়েশন ছিল এবং কি হয়েছিল এটা একটু। এরপর আমরা চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিং জামে মসজিদের যে হামলা হয়েছিল সেদিন জামে মসজিদের ইমামকে পেয়েছিলাম। উনি আসলে সবিস্তারে আসলে তখন ইন্ডিয়ান সাংবাদিক দেখে উনি বেশ কিছু বক্তব্য দিয়েছিলেন। ওদেরকে তারা দিছে, এদিকে নামানোর সময় আমাদের মসজিদের উপর ডিল মারছে, মুসল্লিদের উপর ডিল মারছে, তারপর আমাদের একটা সদগর আহত হয়েছে, মনীষ সদগর। এরপর তিনি চট্টগ্রামের লালদিঘি এবং হচ্ছে চট্টগ্রাম নিউ মার্কেটের যে স্বাধীনতা স্তম্ভ রয়েছে স্টুডেন্ট মুভমেন্টস এবং একটি মন্দিরের ভিতর উনি প্রবেশ করেন। আসলে সে মন্দিরটি একটু হচ্ছে সেদিন আলিফ হত্যার দিন ভাঙচুর হয়েছে, তো সেটি উনি ফোকাস করার চেষ্টা করছিলেন। अब वो नौकरी में जाता है इलेक्ट कर लेता उधर और अदर states for work they get arrested on the suspicion that they are Bangladeshis। এরপর হচ্ছে আমরা চট্টগ্রামের যে ইসকন মন্দির রয়েছে সে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করি। Because when I see when Indian media don't have anything to show, they would show how they don't Indian media don't know what is happening here. Okay, they totally don't know. মন্দিরে যাওয়ার পরে উনি আমাকে আসলে জিজ্ঞেস করে যে এখানে মন্দিরে কোথায় অ্যাটাক হয়েছে। আমি ওনাকে বারবার বলছি যে আসলে এই ইসকন মন্দিরে আসলে কোনো ধরনের আক্রমণ হয়নি, কিন্তু বারবার তারপরও উনি আমাকে জিজ্ঞেস করছেন যে আসলে কোথায় হয়েছে, কোথায় মন্দিরে অ্যাটাক হয়েছে, এবং উনি বারবার শিওর হচ্ছিলেন যে আসলে এই মন্দিরে অ্যাটাক হয়েছে এবং আক্রমণ হয়েছে, এবং যার কারণে হচ্ছে উনি ফুটেজ এবং ছবি কালেক্ট করার চেষ্টা করছিলেন। I have not
lined up everybody here, so I also have to like talk to them. ওকে ওকে Mobile यार. জি নমস্কার কে আছেন একটু কথা বলবো আমরা সাংবাদিক ইন্ডিয়া থেকে দিল্লি থেকে আসছেন আর কি সেবা বিশ্বনাথ ওই কষ্ট দেখতে পাচ্ছেন তো হ্যাঁ ওখানে আছে উনি अटैक हुआ था और थोड़ा फोटो लेना था. इधर अटैक इधर तो अटैक नहीं हुआ है. श्योर ये जगह का नाम बताना. प्रवर्तक इस्कन मंदिर हाँ, एक बार जस्ट आस ना. কে আছে এখানে পড়ে গেছে एक बार अटैक वाली बात. কোথায় হ্যাঁ কোথায় গেছেন ও তো উপরে গেছে আসবে একটু পরে বলেন যে দিল্লি থেকে একজন সাংবাদিক আসছেন বলতে হবে আচ্ছা বসেন एक बार कंफर्म कर लेंगे अटैक वाली बात. না না तो यहाँ अटैक हुआ था, एक बार पूछ लीजिए. বসতে বলছি বসেন দিদি আচ্ছা চট্টগ্রাম কোথাও হয়েছিল না চট্টগ্রাম তো কোথাও হয়নি চট্টগ্রাম হচ্ছে যে পটিয়া ছাড়া আর কোথাও হয়েছিল মন্দির মানে হচ্ছে ওই যে ইয়াতে হয়েছে পটিয়া দাম তো মেথরপট্টিতে হয়েছে মেথরপট্টি তো একটা এলাকা मैथुर पट्टी वाला जो मंदिर है वो आप ही लोगों का है. नहीं नहीं মেথরপট্টি যে মন্দিরটা আছে আমাদের না এক মন্দির है मैं लिखती हूँ. कौन सा मंदिर बोला? কি মন্দির নাম जगत बंधु सुंदर जगत बंधु सुंदर मंदिर और एक काली मंदिर বাইরে থেকে কিছু লোক कहाँ पर? काली मंदिर কোথায় তো বতর কাটতে तो पाथर काटा না একটা চপনা দিতে काली मंदिर और एक और आपने बताया था शुरू में. पोटिया। पोटिया. हाँ, कोटिया इस्कॉन मंदिर ইস্কন মন্দির कोटिया इस्कॉन मंदिर यही किसी तो के पास यहाँ पर कोई फोटो होगी उस मंदिर में तोड़ फोड़ की? ওই মন্দিরের কোনো ছবি তো আমার ফেসবুকের মধ্যে হবে অনলাইন ये ठीक है, ऑनलाइन दिखा दो चलेगा. Online वी दिखाने कैन से नॉट चलेगा। गो देयर बिकॉज टाइम हो गया. हाँ दिखा दो. অনলাইনে কোটিয়া কোনো ছবি আছে ऑनलाइन मतलब मैंने अपनी प्रोफाइल पे तो डाला होगा. 1 मिनट तो क्या करूंगा मैं? आपको तो पोशाक है पोशाक है और अभी हमारा तो ऑल टाइम में बाहर में जाता है, बाजार करने के लिए जाता है या करने के लिए जाता है. अभी तक गंडगोल होने का बाद अभी तक नहीं गया. क्यों? बहुत फेरसन हो रहा है. गेट टोटली आउटसाइड गेट और जाता है जैसा अभी बहुत प्रॉब्लम में जाता है, फ्रेंड साथ पढ़ने के जाता है. यहाँ पे ये अलाउ अभी हमारा ऑपरेटिव बोल दिया कुछ आदमी ये छोड़ के गेट का बाहर नहीं जाता. जाएगा आपको कुछ होगा, आपको रिक्स है, हमारा रिक्स नहीं है. हमारा अभी तक फ्रेंड शर्ट जो आदमी जा रहा है फ्रेंड शर्ट पढ़ के टूपी पढ़ के जाता है. ऐसा हो गया. किंतु अभी तक मैं इसको में आया आज 12-14 साल हो गया. अभी तक मैं आने के बाद कापड़ नहीं खोला, फैन नहीं खोला. अभी मैंने पढ़ना पड़ेगा. ऐसा सिचुएशन हो गया है. क्यों? सामान लेके कांटून हो जाएगा. आप गया रिक्शा में गया, सामने गया आपको 2 सामने करेक्ट. क्या करेगा? हमारा बेस्ट कुछ पर आदमी ये क्या आपको प्रॉब्लम क्या किसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है? फर्स्ट क्योंकि में जैसे ये प्रॉब्लम चीज है। आप लोग ये चीज मानते हैं क्या कि जैसे बोल रहे हैं लोग कि झंडा लगा दिया हम आप लोगों ने, तो आप लोग ये चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं कि आप लोगों ने आपके जो समर्थक थे या फॉलोअर्स थे उन्होंने बांग्लादेश के झंडे के ऊपर झंडा नहीं नहीं हमारा कुछ आदमी ऐसा सनातनी आदमी ऐसा कुछ आदमी ऐसा नहीं होता है. क्यों? सनातनी आदमी मार खाता है, मार नहीं देता है. आप देखा यहाँ पे कोर्ट में कितना आदमी को मारा, हमारा सब आदमी को मारा, किंतु कुछ आदमी प्रॉब्लम नहीं था. किंतु यहाँ पे सिचुएशन हो गया, आदमी को मारा. वो जो फ्लैग का प्रॉब्लम है ना, झंडा झंडा उसका क्या कहना है आपको? उसका तो हमारा तो वो कोई कि तिलक वाला आदमी है ये, ना पोशाक वाला आदमी है, ना सैंडल सीगा वाला आदमी है. उसका तो आदमी नहीं है. कौन सा आदमी का हमारा मालूम नहीं है. तो कौन लगाया झंडा, क्या लगाया, तो हमारा कुछ का आदमी नहीं. यह तो बोलना है वो आदमी काफर साधु का देश है. बट आप लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि चिन्मय दास तो नहीं थे वहाँ पर? नो 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 यहाँ पे तो क्यों गिरफ्तार? बाहर का सनातनी आदमी हाँ